ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ପାରିଷଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜାତା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପାରିଷଦ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜୁଲତା ହୋତା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡି ନଗର ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସମାବେଶ थिला। एठी बहुत संख्यार बिजु जनता दल समर्थक माने एठी बहुत संख्यार जोग देइथिले। एठी माँ मानकु देखंतु, मुरई मानकु देखंतु, समस्ते बहुत संख्यार जोग देइथिले। बहुत खुशी अछंती से माने मान्यवर मुख्यमंत्री को, मान्यवर विधायकों उपरे बहुत खुशी अछंती, जहा कि विकास रो सरकार जे कि सबु बेले माँ मानक सम्मान दे आछंती। तार उदाहरण मु आज एठी सामना रे ठिया हैची, जहाँकि जाजपुर विधानसभा प्रार्थी भाव में मो पर आशा भरोसा विश्वास रखी मान्यवर मुख्यमंत्री मते विधायिका प्रार्थी करिसेंती। मान्यवर विधायक प्रणव प्रकाश दास मध्य मो पर तांको परिवार दायित्व देइसेंती, जहाँकि साधारण लोक जे कि तीन थर विधानसभा प्रार्थी होई साधारण लोकंकर सेवा करी आसीचंती। तेणु तांको जहाँ को से परिवार बोली भावंती, आज से जाजपुर निर्वाचन मंडली को तांको परिवार बोली भावंती, से परिवार दायित्व मु नहीं पारिबी बोली से आशा भरोसा विश्वास रखी मते एठी जाजपुर विधानसभा प्रार्थी करचंती। बहुत अच्छी जहाँ कि सेटा मु कहि पारिबिनी, एते खुशी अच्छी, एते आशावादी अच्छी। कारण हैला जे बिजु जनता दलर विकास, जहाँ कि साधारण लोकंकर सरकार जे सबु बेले लोकंक सांगरे अछंती, आउ लोकंक काम करती, दुख सुखर साथी हुंती। सेथिपाई मु आशावादी अच्छी। आउ साधारण लोक आज एटी बिजु जनता दलर जो समर्थक माने एटी थिले समस्ते मध्य यही आशावादी आभिमुख्य रखिचंती। षष्ठ थर पाई मान्यवर मुख्यमंत्री को तांको आसन रे अलंकृत करिया पाई समस्ते बहुत खुशी अछंती।